नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउंटी परिवेषण करिवो आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची सेप्टेम्बर मास 11 तारिख 2024 बुधवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। यात्रा जगत राणी यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी लोकेश्वर मेलन पड़िया खोर्धारे। आजिर नाटक बड़ बेदरदी कला शांत यात्रा ग्रांड महल। आज हूँ तार प्रथम रजनी तुलसीपुर चारि छक निमापड़ा पुरी रे। आजिर नाटक धन तमे भलरे थाओ। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार तृतीय रजनी ठक्कर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक हाइदर हाइदर। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी जटणी खोर्धारे। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार शेष रजनी जमुनाकट भुवन ढेंकानाल रे। आजिर नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। गौरी गणनाट्य आज हेउची तार षष्ठ रजनी देवव्यास राउरकेला रे। आजिर नाटक एमिति जीवन शेष कौठी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार पंचम रजनी केसाई बहाल बामरा संबलपुर रे। आजिर नाटक सुंदर लागुछि जगा मंदिर। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउची तार शेष रजनी नुआडीही गांधी छक झारसुगुड़ा रे। आजिर नाटक एते भल पाओ नाही। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी सिजुआ भुवनेश्वर रे। आजिर नाटक अधा रातिर साथी। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी भद्रासाही जोड़ा केन्दुझर रे। आजिर नाटक ठकी देल बंधु हाट मझीरे। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार शेष रजनी दुबलापाड़ तेलकोई केन्दुझर रे। आजिर नाटक पांथशाला। यात्रा जाग्यसेनी आज हेउची तार शेष रजनी गणेश पूजा पड़िया देवगढ़ टाउन देवगढ़ रे। आजिर नाटक आखिर दश ना लुहर दश। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी राज आगलपुर बलांगीर रे। आजिर नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। बाघाज्योति लोकनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी कंकड़ाहाड़ कामाख्यानगर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक एई मन झुरुछि तते। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार चतुर्थ रजनी कालीमाटी यात्रा पड़िया केन्दुझर रे। आजिर नाटक हारी बनी केबे बापर पुओ। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी सालियासाही भुवनेश्वर। आजिर नाटक किए कांदिना हो हाथ टेक। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार चतुर्थ रजनी पंगातीरा पर्जंग ढेंकानाल रे। आजिर नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार प्रथम रजनी बीटीएम झारसुगुड़ा रे। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी।
ଯାତ୍ରାରଙ୍ଗ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅଇଁଲା ସାରି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସୋନପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପେଡ଼ିପଥର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ସୁନ୍ଦରପଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଗଜମରା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ବୀର ମହାରାଜପୁର ସୋନପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରୁଗୁଡ଼ି ବଡ଼ବିଲ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଳାଶିଆ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାନପୁର ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଜଗା ନିଜର। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୌଡ଼ କାଶୀପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କୁଆଖିଆ ହରିପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କମଗାଁ ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାଇତାବାହାଲ ଦେବଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।